अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। अल्लाह हमें इन्हीं लोगों के सामने दोबारा सुरखरू करेगा जिन्होंने हमें कमज़ोर समझा था, जिन्होंने ये समझ लिया था कि हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, हमारी इज़्ज़त और मकाम डूब गया है। लेकिन वो गलत सोचते हैं, क्योंकि अल्लाह का लिखा हुआ वक्त और अल्लाह की तदबीर कभी छुप नहीं सकती। इंसान समझता है कि अगर आज हालात मुश्किल है तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, मगर हकीकत ये है कि वक्त का हर मोड़ एक इम्तिहान है। जो वक्त इंसान को तोड़ता है वही वक्त उसे बनाता भी है। लोग तुम्हारी कमज़ोरी देखकर तुम पर हंस सकते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखो, इंसान सिर्फ वही देख सकता है जो सामने है। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। और जब अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त देगा, मकाम अता करेगा, तो वही लोग जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे वही तुम्हारी अज़मत के गवाह बनेंगे। इसलिए कभी घबराना नहीं, दुआओं को अपना सहारा बना लो। रात की तन्हाई में अल्लाह से बातें करो, क्योंकि जब तुम सबके सामने गिरते हो तो लोग तमाशा बनाते हैं, लेकिन जब तुम अल्लाह के सामने झुकते हो तो वो तुम्हें उठाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हें दुनिया के सामने रोशन कर देता है। याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें आजमाता है तो वो तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत देखता है। वो तुम्हें इसलिए रोकता है ताकि तुम्हारा मकाम पहले से बुलंद कर सके। ये दुनिया कभी भी इंसाफ नहीं करती। लोग हमेशा वक्त के मुताबिक बदलते हैं, लेकिन अल्लाह का निज़ाम मुख्तलिफ है। वो इंसान को वहाँ से नवाजता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि तुम्हारे ज़वाल के बाद तुम दोबारा खड़े नहीं हो सकते, मगर उन्हें ये नहीं पता कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, और वही रब जो दिल को दुख देता है वही दिल को सुकून भी देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि मदद सब्र के साथ है, खुशहाली तंगी के साथ है, और बेशक आसानी मुश्किल के साथ है। तिरमिज़ी। यह हदीस हमें याद दिलाती है कि हर आजमाइश के साथ आसानी भी है। बस फ़र्क ये है कि इंसान को सब्र करना पड़ता है, दुआओं पर भरोसा करना पड़ता है, और अल्लाह की तदबीर पर यकीन रखना पड़ता है। जब तुम्हारी नीयत साफ़ हो, तुम्हारे इरादे मजबूत हों और तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, तो कोई ताकत तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, और कल वही लोग जो आज तुम्हें कमज़ोर समझते हैं कल तुम्हारी कामयाबी पर हैरान रह जाएंगे। इसलिए कभी हार ना मानो, कभी टूटो मत। याद रखो, तुम्हारा रब हमेशा तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। बस थोड़ा सब्र, थोड़ी दुआ और पूरा यकीन चाहिए। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को लगता है कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, जहां कोई सहारा बाकी नहीं रहता, जहां दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं और रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाता है। अल्लाह अपनी किताब में फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो वो इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। सूरत अत-तलाक 3। यानी अगर तुम दुनिया के सहारे ढूंढते रहोगे तो टूटते रहोगे, लेकिन अगर तुम अल्लाह को अपना सहारा बना लो तो फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। याद रखो, ज़ख्म हमेशा दुश्मन नहीं होते। कभी कभी ज़ख्म ही इंसान को वो सबक सिखाते हैं जो किताबें और दुनिया का कोई उस्ताद नहीं सिखा सकता। मायूसी तुम्हें तोड़ सकती है, लेकिन वही मायूसी तुम्हें मजबूत भी बना सकती है अगर तुमसे अल्लाह की तरफ ले जाओ। लोग हमेशा नतीजा देखते हैं, लेकिन अल्लाह नीयत और सब्र देखता है। लोग तुम्हें गिरा हुआ समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिल की सच्चाई देखकर तुम्हें उस मकाम तक ले जाता है जहां लोग सोच भी नहीं सकते। एक वाक़या है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खो दिया था तो सालों तक आंखों से आंसू बहते रहे, दिल टूटा रहा, लेकिन वो कहते रहे, मैं अपनी परेशानी और गम सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। सूरत यूसुफ 36। यही तो असल राज है। गम हो या खुशी, ताकत हो या कमज़ोरी, सब अल्लाह के सामने रख दो, क्योंकि जब इंसान दुनिया के सामने रोए तो कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन जब इंसान अल्लाह के सामने रोए तो वो मज़ीद ताकतवर हो जाता है। लिहाजा अगर आज तुम मुश्किल में हो तो याद रखो, ये सिर्फ एक वक्त है, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन जो सबक ये वक्त तुम्हें देगा वो तुम्हें ज़िंदगी भर संभाल कर रखेगा। कल तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, वो उन सब लोगों के पास होगी, लिए जवाब होगी जिन्होंने तुम्हें कमज़ोर समझा, और उन सब के लिए सबक होगी जो दत्त। कभी गौर किया है कि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? यही कि वो जल्दी हिम्मत हार देता है। और सबसे बड़ी ताकत क्या है?
یہی کہ وہ مشکل کے باوجود اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ دنیا میں ہر شے وقتی ہے۔ آج جو دکھ ہے کل وہ سکون میں بدل سکتا ہے۔ آج جو ناکامی ہے کل وہ کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے دل کو شک اور بے یقینی سے پاک کرو اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ سورۃ الاعراف 56۔ یعنی تمہارا عمل، تمہارا صبر، تمہاری دعائیں ضائع نہیں ہوتی۔ ہر آنسو، ہر دعا، ہر تکلیف کا حساب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ تمہاری برداشت تمہارے آنے والے وقت کی تعمیر کرتی ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ تمہیں نظر انداز کرتے ہیں، جو تمہیں حقیر سمجھتے ہیں، وہ صرف تمہارا آج دیکھ رہے ہیں۔ وہ تمہارے کل سے بے خبر ہے، اور تمہارا کل وہی ہے جسے اللہ اپنی قدرت سے بہتر بنائے گا۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو یوں نہیں چھوڑتا۔ وہ کبھی انسان کو دکھ دیتا ہے تاکہ اس کے دل کو نرم کرے، کبھی محرومی تاکہ جب وقت آئے تو نعمت کا مزہ بڑھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو صبر دیا گیا اسے خیر و بھلائی دی گئی، اور صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی چیز نہیں۔ صحیح بخاری۔ یہی صبر تمہیں ان لوگوں سے ممتاز کرے گا جنہوں نے وقت سے پہلے ہمت ہار دی۔ یہی صبر تمہیں اس مقام پر لے جائے گا جہاں لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھو، جب اللہ عزت دیتا ہے تو وہ کسی سفارش یا کسی انسان کے ذریعے نہیں دیتا، وہ اپنی قدرت سے ایسا راستہ کھولتا ہے جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ اصل کامیابی ہے کہ تمہارا سہارا صرف اللہ ہو، نہ لوگ، نہ دنیا، نہ حالات۔ اس لیے مشکلات سے گھبراؤ مت، انہیں ایک سیڑھی سمجھو جو تمہیں اوپر لے جانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ آج اگر تم گر بھی جاؤ، کل اللہ تمہیں اس جگہ کھڑا کرے گا جہاں گرنے کا ڈر ہی نہیں ہوگا۔ کبھی یہ مت سوچو کہ تمہارے خواب چھوٹے ہیں یا تمہاری دعائیں زیادہ بڑی ہیں۔ جو رب آسمان کو بغیر ستون کے تھامے ہوئے ہے، جو سمندر کی گہرائیوں کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ تمہارے دل کی ہر خاموش خواہش کو بھی جانتا ہے۔ اصل امتحان یہ نہیں کہ مشکل کتنی بڑی ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ تمہارا یقین کتنا بڑا ہے۔ کامیاب وہ نہیں جو سب کچھ پالے، کامیاب وہ ہے جو صبر کے ساتھ اللہ کا انتظار کرے۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جب وہ روکنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دلوا نہیں سکتی۔ اسی لیے اصل طاقت دعا ہے، یقین ہے اور صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر 60۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو صرف ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ آج اگر تمہارے حالات مشکل ہیں تو یہ مت بھولو کہ یہ صرف ایک لمحہ ہے۔ وقت بدلتا ہے، زندگی بدلتی ہے، پر سب سے بڑھ کر اللہ کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ کل کا دن تمہاری مسکراہٹ لوٹانے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا دل چھوٹا نہ کرو، مایوس نہ ہو، اپنے آنسوؤں کو دعا میں بدل دو، اپنے دکھ کو اللہ کے سامنے رکھ دو، اور پھر دیکھو کہ وہ کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنا کہ مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، اور دکھ کے بعد سکون ضرور آتا ہے۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ تمہارے قریب ہے، تمہاری سن رہا ہے، اور تمہارے لیے بہترین فیصلہ کر رہا ہے۔